ইনভলভ বঙ্গই অমনের সাথে সাথে ও কমিউনিটি ও স্টেট নব ভারতবর্ষনি বিভিন্ন দফা এবং ইয়েনি বাসাঙ্গ ব তিসাই রুমু তো চিনি রং সিও যে অনেক মতামতनि बागै जों गाबोंबा जरा इखौ तमानि बिसिंथायखौ जों जिनि सामुक गुलुगाले तमानि बिसिंथायखौ जिनि बरमगारां गाब्राय रावजोंनि जिनि रफायै लगे रफायमानि बागै ang aro isa nila komite no kamama hanjang ya phaloi success tongthong noni uttorottor bidhi kamona khayo dugi ongoi uddokta angoi jung je kono samono jodi jung yago lago hinkai easily bebe phariyo to kaba kaba hambai ang hoito beshi koksai ঠিকানা আইনি bagoi jodi kokshatani bul truti kono slip jako ang protekta sector sari nayo ji no noni nok pore kara jagar no sigalai datondi noni lai government onek লাভ সচালাইনো বিনি লগে লগে তিনি পানাগো নগরে অকরঙ্গে ফাই মানজা ফাইয়া তিনি এই স্টুপ্রানি বরঙ্গারাঙ্গের পিসা শ্রী নচাং রেবতী সারনো जों রিসারঙ্গে তিনি পানাগো লাভ সগৈ লাগাইনে লাভ সচালাইনো বিনি লগে লগে তিনি পানাগো নগরে অকরঙ্গে ফাই মানজা ফাইয়া তিনি এই স্টুপ্রানি বরঙ্গারাঙ্গের পিসা শ্রী নচাং রেবতী সারনো जों রিসারঙ্গে তিনি পানাগো লাভ সগৈ লাগাইনে 35 বার রুগুই এই যতীন কুমার ওয়াজা পাড়া যে চিনি পৌষ সংক্রান্তি মেলা ও মেলা নি সভাপতি মেলা কমিটি নিব চেয়ারম্যান চিনি তাকুক পলি মোহন ত্রিপুরান হামবাইয়া ভালো কনভেনার এবং আরো এসা বাখাবাই লামসগো হামবাই রুগো চিনি বুকো চামিলি ত্রিপুরা যে বাংলাদেশনি যুবক যুবতীনি বাগৈ কাইসা লাमा फुनुंनाय बरक तिनी अ प्रोग्राम फाइमानि बागै बिनि लगे आरो 10-12 जना दंगो যারা इंटरनेशनल जे ड्रामा जे काइसा अकेशन दंमानि चिनि आसाम स्टेट दयु अबहाय इंटरनेशनल একটা इवेंट दयु पार्टिसिपेट खाइमानि परे जखन त्रिपुरा फिरखा आनो फोन खाइका मालायनानि इच्छा प्रकाश खाइका एवं आं अबनि लगे लगे साका जे चिनि हाकु तुइसानि যতীন কুমার রাজা পারাগো অবহাই প্রত্যেক বছর অঙ্গ চিনি অনেক বোমা বাসা তংমানো নক যদি আরো পার্টিসিপেট খাইকে খুব এরিয়ানি বরক এই এলাকানি বরক চাজাক নাই তো বকজতর ফাই মানজামানি বাগৈ ইরচিনি তাকো চিন্তা মোহন ত্রিপুরা তঙ্গ চিনি তাকো ব্রজ এবং সেরনাই বুথুবনি চিনি একটু আগে খুব খুব কগ্গাম সাই থাকা চিনি সমিত যতন আনি খানি হামজাকমুং অকরান খুলুমুং ইয়াপালো আনি সাকাঙ্গ ই পুরা লংত্রাই পাহাড়নি যারা সাব ডিভিশননি হিরো বানজাকজাক যত जोंनो नाय तंनाय खानाय तंनाय काखुक बुखुक अग्रा चाक्रा एवं चिनी मीडिया बाय जरा गोरोंगै सामुं ताङै तंनाय एवं अन्नान्य जारा इनो उपस्थित जारा इमेलानो गाम खाय तिसाना बागै चुबा चुरुनाय साहाय्य खायनाय जतनो आंगानि साकनि फाइसिंथै एवं आनि नुखुंनि फाइसिंथै आनि नुखुंनि अनगायै आं खानि हामजाकमुं एवं खुलुमुं याफालो तेला मोरानि तय चाकमा गातंगो इरुंगो এই 4-5টা उनका सबথেকে বড় মেলা
তো যেহেতু এই মেলা এই জেলা দেও এবং হাই মেলা আর কোনো জায়গা করে তো আগামী দিনও এই মেলাগো সরকারনি অনেক চুয়াচো মান্নানি চিনি সুযোগ তুমু অবনি বাগে এই এলাকা যারা তংনাই এই লামানো তুই আগামী দিন আরো মেলা তরণ অনেক বাড়াইকে বুঝান বাড়াইকে খাইনাই মেলানি 2 মাস আগে নিসিমি কালচারাল গ্রুপ বাংলানি তখাই বাড়াইকে তন্থাই নগরাই তন্নানি অনেক কিছু ওয়ার্কশপ কই নাংনাই নগরাই ন তুই ফেকা যেমন মিয়া পায়েল ন বড় তন্নাই ঠিক করে आं मिया 4टा प्रग्राम मानी सालचार व्यस्त बार मा संखा तो मात्र पायल भाई बिनी बाहानो बकबको नहीं तो तगई भाई जों तो ठीक मतो सेमिया गेसि नगराय रक बांग्ला थाइसे नाय ताकु बुगले काउमा दंगो किन्तु सेया आबार नायतों समाज कायसा कक्तंगो बेसि ताकु बुगु बांखाय माइसे मासे एफं उनगो जानाय हिने तंखाय कायसेनि नगो संजगिया माइ मासेया तो अहाय जाते मिया तै अवन माइनो जों मावन संलायनाय अनेक थान्दा इरा जरा जों सब थिके लेङि तखन आं बिसि कगलारमान बगै काम हामियानो याकारनाय अवनि बगै जों मावन संनाय मो सामुंनो जों रमै दंनाय काम गामनो ना काम हामियानो अवनि बगै आं साना मुसुगो जे नक जदि गाम खाइखाइगे प्रत्येक बोसोर जों दङ হয়তোবা নংনে 5 লাখ দরকার जों 5 লাখ রমাইয়া নাই কিন্তু आं कैसा জায়গা গো आं বাসা খাই আনি তাকো চিন্তা মোহন कैसा জায়গা বাসা খাই आरो कैसा ताकु ब्रज बबो कैसा जगह बासा खाय समीर कैसा बुद्धि रोगि चुवा खाय जों ताकुबा ताकुबदो हिंगे अनेक किसु कायबा कायदो जों सामुं खेले मन तो अबनि बगै जों किन्तु इरो अनेक वानसुना नांनाय वानसुगै सामुं तांलायदों आं आशा खायो ताबो वीडियो सीओ पंचायत सीओ आगामी दिनो न इरो जखन मेला उनाय न एक तो समय लागै न ভিডিও বাই এসডিএম বাই সালাইয়ে ডিএম অফিসে কপি রগই কাইসা সরকারি ভাবে মিটিং নি একটা ব্যবস্থা নি উদ্যোগ লাদে এমন কে নক আইসিএ ডিপার্টমেন্ট সিনি অগনি মন্ত্রী বাই থাঙ্গে রাজ্য দাই মিলে দি অসময় যারা এমপি তংনাই এমএলএ তংনাই বংনি কাইসা ফরওয়ার্ডিং তেলগি থান্দি মন্ত্রী বাই মালাই দি এবং এই জায়গাগো আস্তে আস্তে जों आरो किसा सरकारि चुवाचु मंखाय आरो गाम देखे माने তাহলে তাবক তীর্থ মেলা ত্রিপুরা জগাং নুঙ্গো চিনি দম্বু রঙ্গ ছবি অবুব কাইসা চিনি ধর্মীয় রীতিনীতি নরগৈ অঙ্গ এমনই মিসিংতে চিনি একটা অবাং নুঙ্খা যে কোনো ধর্ম দেয় আত্মা ন বিশ্বাস খাইতম খাইয়াতম থিমানি পরে একটা অন্য যে জগৎ যেমন जों তা খানা অকারণ বুকুবো जे बथै माने 2 बोसोर माहा बनो किसाबो माइ चारमानि करे इमांगो फाइसा पयो माइ बिफायो एका अशान्तियो जे तंगमानि आत्मा अंथं आर जों काथां रोंथो तो ओइ जे खुशी खैमानि काइसानो सारगै काथां तंगमानि बनो नगराय मुनखाय जों जे खुशी मानो बबाय आनि जे सम्पर्क तरिबो ठीक अनरो थैमानि परेबो आरेका जगत नसों বিশ্বাস खायो कारण जों अप्रकृति एमन একটা जों अबनो जतन सिसगिया वातै माने कारण যদিও जों ताबो बिगियाननि कारणे सियो किन्तु अबनि बाइरे अनेक किछु तंगो जों বিশ্বাস माखायो जे अंध বিশ্বাস जेटा माने जे बिनि प्राण हयतोबा गुरि तंखाना आत्मा गुरि तंखाना बन बिदे रगरादि এই যে नि बिसिंतै सिनि नुखुं हाममाननि नुखुं आरो कासानानि बागै एबरक बो कायसा बुयो तो ई मेला न रुगै जखन सिनि चारे रगिरा मासानाय मुसुरनाय अ एलाकानि चारे रग एकटा प्लेटफर्म माननाय र हाजार बरनि बासागांगो मासानाय तारिया आं तहि ओ सांगबो समिनो सागो पारमिता न रुगै कैसारा समुद्र साबुदी कायल न रुगै कैसारा समुद्र साबुदी इसिता त्रिपुरा ना এই রিসেন্টলি একটা কম্পিটিশন সিনি আর कैसा बुखो इसिताबो बुमुं खाइका চ্যাম্পিয়ন উমিয়াফুং মানে পরিচয় মানখা অবহাইকে আরো কয়েকজন তঙ্গ যারা শিল্পী যারা চিনি মোটামুটি রাসাবো বংনসং সুযোগ নানাঙাই তো অবনি বিসিংতে আং সাকা যে বুইসু নপিয়ে যদি চিনি আগিনি হারি বুইসু খুমবক মানে অকারানো খুলুম মানে এই যে जों খাইও অকারানো যেমন খুলুমাই আং চারাই পুনুংখা जों নমো খুলুম রখা আসুয়ুসু রংনো
जों बुल खायो अनेक समय याथिरमै माफा आसुसिनो आंनो थानाय 1 বছর হয়তোবা কষ্ট রাখনা দুঃখ রাখনা চু অথবা মা আনো কিসা ক্ষমা খাইছিরি তিনি বুসিমি সালনকে जों ক্ষমা খাইলিও হামজাগলাইও जों এবং নুখুম সিনি কাচাঙ্গো সমাজ গামকে চলিও ককসাকা যে সিকলা চারাই রক সিনি जों নুঙ্গো ককগাম লামগাম সামনি জায়গা অনেক সিনি তাকু বুকু কিন্তু খানাইয়া বড় থানায় কোনাগো থানায় কোনা থাঙ্গै याफा बक ये खेलेनाय खनि जानाय अथवा किसा नंगै किसा मीटिंग माता अंखाय आर कायसानो दमगि रलयो अबरक जाति उंगिया तय कारण सिनि दमासरा एमनि से हाकुतै से एमनि से बारे बारे अनेक जायगाखौ जों हाबिया साजागौ तो सिनि जारा सिखला चालाय तंनाय नक भलान्टियार उंगै जदि इ मेलानो नायथक खाय तिसा खायके नंगैनो सुना मनाय कारण যুবকরনো কেউ পাইয়া যুবক যখন সিলাই দিয়ে আখলো একটা দেশ কাঁপিও দেশ নিবরক চিন্তা কালাইও আবার এই যুবকরা যখন কলম তুইয়ে যত আখলো অ দেশ কিন্তু সাকাঙ্গ থাকো অব বিশ্ব প্রমাণ যে দেশ নি যুবকরা শিক্ষিত অঙ্গই সমাজ নিবাগৈ সামুং তাঙ্গ অ দেশ তত আগবই থাকো ये जों आरो किसा लाइटनि व्यवस्था खायगे ए फाइमानि लामा ए एलाका आरो किसा नायथंनाय किन्तु फान दरकार अबनि बागैनो जों तैसियो जों जोंनि ब्रजबाय सालायका आं कायसा जागा कक साका आं जतनो साया नौनो किसु चुबा चुरना बागै आं साइकालांखा बाकी नो जोंनि ब्रज नायनाय तो जदि चुबागो चुबाया बस ये आनो कग्रमनि तंगो तो आं प्रशासननि साहाय्य आं रुदिहिनि सामानि तंगो तो नगानोलो जानोकदि ब्रज जोगाजोग खायनाय आर चिनि पायेल जे फायनाय बो किसा मेडिकल बिनि ट्रिटमेंट दरकार आं अलरेडी आगरतला फोन खायसाका खानाब डाक्टर फुनुगो अपॉइंटमेंट एवं बनो जा ये खेनानी अबां खायरनाय बनो ओसागा सिनि बुखो चामिलि बक फाइका बगै बो मालाय लिखा बायफु थानाय दावनाय अबो जदियो बक सिनि त्रिपुरा सिनि मो भाषा उमानो किन्तु बक बांला हानि बरक बांलादेशनि नागरिक ताखु बुखो उमाने किन्तु आर कैसा देशनि बरकनो सम्मान फुनुंताय सिनि लानो खायनानि क्षेत्रे बारायखि जों सब बारायखि चुबालायखा ओ जगह आलोचना शिखा जे आनो प्राथमिक भावे आनो एमने आलोचना खेले आरो बेसि मानो बा कम मानो अरसिनि पुलिस चेयरमैन बक सिनाय जे ताबको प्राय लाख तदै बनि देना 70,000 अहाय सागो तो आं सुंगा ओइ जे डेकोरेशन এই যে স্টল র সব তাঙ্গি রাখা পঞ্চায়েত থেকে হয়তো বা কিসা একদম কিসা চুবাচুর রাখা কিন্তু বাকি বস যত কমিটি খাইও তো কমিটি সব কমিটি অংকা এই ময়ালনি এই এলাকানি যত সাধারণ বরক আং সারা মুচুকো সাধারণ বরক যারা নক একটা কমিটি খাই এর আগে যদিও তঙ্গ অবন ফাইনাই সালো আরো বারাইকে ই মেলানো আরো গাম কে খেমান ইরো লাইট সাফিসিয়েন্ট লাইট করে যেমন যারা সিনি অকরা চাকরা তাঙ্গি চানাই ব মিলিয়ে ও কামরো খেনা নাंनाय মগ নংখানা আং তিনি ফাইনো আলোচনা যখন খাইকা ইরো আমি তাকো ব্রজ তঙ্গ जों যখন রেভিনিউ দাগ বাংলা চকলাইকা পায়েল ত্রিপুরা ইরো ফাইনাই যিনি বাংলাদেশনি रासामुं जे कम्पिटिशन नंगो अरो बुमुं खायै बो तिनी शुद्ध बांग्लाया भारत देव माने अनेक पपुलार सिंगार उखा बयस कम किन्तु बयस कम अनेक सुनाम अर्जन खाइगा बबो अरो फाइनाय आर एकटु परे रासा फाइनाय तो आं जखन डिसिप्लिन शृंखला एवं गाम खाय चले मानो अकरा चाकरानो मानि मानि बिनि बिसिंते निजेनि बिसिंगो
চরিত্র ন গাম খাই তিসানানি অবচিনি সংস্কৃতিনি অঙ্গ দুমাসরা এক সময়ও जों आं खोनागो जाराय फुगो বিশেষকৈ ত্রিপুরা সুনেরুনি বাগে রাজধানী কিন্তু এই জায়গা যেভাবে এক সময় বুমুংখা जों অবন রমিলার মালিয়া দুমাসরা এক সময় অনেক বুমুং হয়তোবা অবকাশার মাঝে কালাই থাকা आं खाखायो ই মেলানো যদি রমিলার মাংখাইকে আগামী দিন ই হাকুতিসা দুমাসরা যাই হিনজা ত্রিপুরারনি নাইতংরনি রাজধানী যাই বুহিন্দি অব আরো ওইসা ফিরি তরানি মতো একটা সুযোগ দङ কম দংমানি আরো কিসা মঞ্চ আরো কিসা এরনি যে ডেকোরেশন রক সাজক গুজক আরো কিসা কম দংমানি তো তাকলে আরো কিসা বেশি খাইনাই থকা অবনি বাগে আং অবশ্যই ইরো যারা শিক্ষিত যুবক দংনাই এবং যারা অকরা এই যুবক যারা বুদ্ধিগ্রাম রগই পরামর্শ রগই ই মেলানো ই জায়গা তুই ফাইমানি বাগাই বংনো आं आनि बाखानि अकरांनो खुलुमुं रगो हामबाय रगो तानि बागै हिंगे इरो आनि बुको चामिलि साका जे हुकुमो आर मुकुमो एमन বিষয় এমন মানে মানুই হবো যে অবন ব্যাখ্যা খাইনা নিব কঠিন সাধারণ বরণের পক্ষে বুঝি না নিব কঠিন जों सिरि सितिनि सिमि जे गाम नियम रीति नीति न रायदान रमितै फैयो अबचिनि हुकुम बा संस्कृतिनि अंश कायसा रीति अनुसारे पौष मासनि शेष एवं माघ मासनि शुरू जे 2 दिन और 2 दिन चिनि जेमन सारा भारत बर्ष दायनो এবং যেখানে যেখানে হিন্দু বরক তঙ্গ সারা পৃথিবী যত জায়গানো ও সংক্রান্তি ন মকর সংক্রান্তি হিসাবে পালন করে যাব অম একদিকে যারা অকরা চাকরা থুই থাঙ্কা বংনি বেকেরেং সিওই বংনি বাগে ধর্মকর্ম খাইনানি যেমন জরা তেমনি অপু সংক্রান্তিনি পরে নো কাতাল খেয়ে চিনি নুকুং এবং जों थांगै तंनानि बागै चिनि सामुं हमुं काम गाम शुरू खाइनानि बो पुसनि परे माघ থেকে शुरू इरो अनेक अकरक तंगानि सलाई যারা সিও চিনি সমাজनि रीति नीति न सिनाय जाना যে হোক খাই জানাই হোক হকনানি এরপরে আরো বিভিন্ন যে সামুং এই যে মাঘনি পর থেকে শুরু গো তো ইরো এই এলাকা যেহেতু হাকু তৈশা হিনজাগো এর আগে রকম খানামানি ই তৈশা কোন একটা জায়গা গো এর আগে হাকু তুলুম তুলুম উমানি কোন একটা জায়গা তুই বুরবুর উমানি থেকে চিনি বড় বুমুং রখা ই তৈশা ন হাকু তৈশা বাংলা অজায়গা ফাই जों উঙ্গি থাকা দুমাসরা আবার जों যখন অবন চেষ্টা খেলেকা যত চিনি সাহিত্যিক যারা রাইটার তোমরা ককবরক না হামজগনায় যে এই এলাকা এমনি বুমুং হাকুতিসা নানি দরকার তো অবন বাগে আবার হাকুতিসা তো তাও কে 35 বছর রময় ই মেলা আং এর আগে বাং ফাইজা